बीट करो घास की कट्टे ना रात के बीट करो आयोग कल के बीट करो घास की दिन कट्टे ना हाँ आज के এ বেডি কইছেন গাছ কাটতে নিতাম গাছ তো নিয়ে আইলো নাই দেখতাছি না এমন গাছ তো আইলো নাই অন কি করবাম এ কুদ্দুচার আইলো তো গাছ আছে কুদ্দুচার আইলো তো গিয়ে কাটতে লই যাই ও নো কই গাছ এই যে ওই সামনে দুই কত গাছ আল্লাহ এটা গেলা আমার ওয়াও আল্লাহ হাইট তো আমার মতো এটা কি মূর্তি না আমি ছবির মাঝে মূর্তি কত দেখছি ওটা মূর্তি খারাপ করে গাছ কেটে লাই সালা নাইলে বেডি আবার ইন্দা গাছ আছে মেলা ইন্দা কেটে Oh no! अल्लाह मुत्ती बगर करे बगलात के मासे बना करे क्या बात है सर क्या बात है सर बगड़ा की मानो काके दिसनी ठीक चाहिए कि बगला अच्छा बोलो से हल्ले गरला हल्लो बगा बगा अच्छा चक्कर बो नो 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 कड़ा छप्पन मारो ए बड़ा ले सामने ए कड़ा कौन हेल कुत्ता ए सामने ओ गाड़ी आवले ते मारो दे के सामने आई ए कड़ा ओह नो बेस तेरे मारते हमारे आयो रे मां तेरे हैं कली मारते हमारे तेरा केड़ा ए ना इधर ना तो कौन बेस तेरे हां कौन बेस तेरे बड़ो ले सामने आई हां कौन बेस तेरा आई बड़ो ले सामने आई Oh no! গাছ থেকে কাটতে গেলে হচ্ছে তোরে আমি ধরতাছি না তোর বেরে মারলাম তোরে গাছ থেকে ধরতে কাটতে গরু ডাকি দাও লাগে যে খাইছো কেন তুই গাছ থেকে তুই আমার আইলো গাছ আমি আর কথা বাইরে দেন তোরে বেরে শুদ্ধ নাম Oh no! আমি আর কথা না তোর বেরে ओह नो ভাই আমি আমি ভাই না তোর আজকে মাইরে দাও আজকে মাইরে দাও না না ভাই আমি আর কথা মাইরে দাও এই তুই কালাই আরেকদিন তোরে ভাইয়া লই আমি তো গেছে আরেকদিন ভাইলে তোরে মত মার দিয়াম আমি অক্করে জীবনের শিক্ষাটা দিয়ে দেন আমি আয়ালো আমি আজকে যাই ओह नो